जय श्री जगन्नाथ। मु सुमिता बेहरा बापी आपण मानको मोर चैनल को स्वागत करुच्ची। आमे चैनल रे पाठ पढ़ुचे, कविता शुणुचे, कहानी शुणुचे। आज आमे आमर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रो चतुर्थ सेमिस्टर रो आमर MAOD 14 रो तृतीय एकक ब्लॉक 1 रो तृतीय एकक ओडिया संस्कृति तार आत्मपरीक्षण प्रश्नर उत्तर गुड़िक नोट सहित आलोचना करुचे। तेबे आसंतु आलोचना करिबा। 1 नंबर क ओडिया जातिर इतिहास पुस्तकर रचयितांक नाम लेख। उत्तर ओडिया जातिर इतिहास पुस्तकर रचयितांक नाम हेउची ऐतिहासिक नवीन कुमार साहू। 1974 मसीह यही पुस्तकटी प्रकाशित होइतिला। 2 ख खारबेल केउ राजवंशर सम्राट थिले। आमर जेहेतु 50टी शब्द मध्य लिखा कह जाउची, तेणुक आम गोटे लाइन रे लिखिदेले तो हम ना ना, तेणुक आउ टिके लगेकी लिखा। जमतीक उत्तर महामेघ वाहन ऐर खारबेल कलिंगर चेदी राजवंशर जड़े पराक्रमी सम्राट थिले। मात्र 24 वर्ष बयस से कलिंग सिंहासन अधिष्ठित होइतिले। हाथीगुंफा शिलालेख तांकर 13 वर्षर शासनर कथा वर्णना करिथाए। निजर पराक्रम बल से समय से कलिंग को एक अद्वितीय राष्ट्र रे परिणत कराइथिले। तापरे ग प्रश्न प्राचीन कलिंग बा उत्कल संपर्क में केउ केउ ग्रंथरे उल्लेख करा जाइछि। उत्तर महाभारत, वायुपुराण, ब्रह्मपुराण आदि बहु पुराण तथा बौद्ध और जैन साहित्य रे प्राचीन कलिंग संपर्क में उल्लेख रही। 2 नंबर प्रश्न पे आम आलोचना करुचे। घ प्रश्न 4टी गुंफार नाम लेख जो प्राचीन चित्र अंकित रही। तो मुझे सब गुंफा गुड़िकर नाम लिखी मैंने आम बही विक्रम खोल झारसुगुड़ा जिला, उलफगढ़ बेलपाहाड़, गुड़हांडी कलाहांडी, पखना पत्थर मयूरभंज, माणिकमोड़ा झारसुगुड़ा, उषाकोठी सुंदरगढ़। 2टी जैन पीठर नाम लेख। तो मु लिखी केतोटी नाम उदयगिरी, खंडगिरी, आनंदपुर, पोड़ासिंगी, चरंपा, जलेश्वर, प्रतापनगरी, चौद्वार, नंदपुर आदि स्थान रे जैन पीठ मान रही। च प्रश्न शक्तिपीठर नाम लेख। तेल शक्तिपीठर नाम पुरी विमला, काकटपुर मंगला, जाजपुर बिरजा, संबलपुर समलेश्वरी बा समलई, बांकी चर्चिका, जगतसिंहपुर सारला, भुवनेश्वर गौरी, बाणपुर भगवती, भवानीपाटना माणिकेश्वरी, पाटनागढ़ पाटणेश्वरी प्रमुख एवं आहरी अनेक नाम अच्छी। वर्तमान में दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी रही 2 नंबर क ओडिशार ऐतिह्य और प्राचीन संस्कृति किपरि महिमामय थिला। तार उत्तर ये मु 15 नंबर उत्तर लेखा है नोटा। जदि 10 नंबर पड़ला तापले आपना ताको आउ टिके सर्ट करके मध्य लिखिपारे। यहाँ 15 नंबर उत्तर रही। आसंत आलोचना करबा। संस्कृति हेउची समाजर जीवन रेखा एवं साहित्यर आधारशिला। व्यक्ति तार संस्कृति को नहीं परिचित हुए एवं सही संस्कृति भितर थाए तार भाषा, धर्म, जीवन यापन प्रणाली, आचार व्यवहार, धर्मधारा, संस्कार संपन्न सामग्रिक जीवनर पारंपरिक मूल्यबोध हेउची संस्कृति। उत्तराधिकारी सूत्र रे यह समय रु समय को, परंपरा रु परंपरा को, पुरुष रु पुरुष को बलवत्तर होई गतिशील करिथाए। ओडिया एक ऐतिह्य संपन्न गरिमामय जाति। ए जातिर संस्कृति समयर अवलीला क्रमे अधिक रु अधिक गरिमामय होइछि। कला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत सहित वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य एही जाति शीर्षरे थिला। एहार सीमा आगंगा गोदावरी पर्यंत व्याप्त थिला। एहाकू सुरक्षा देवा पई एक दुर्दश सामरिक शक्ति मध्य रहितिला। ओडिशार ऐतिह्य और प्राचीन संस्कृतिर वर्णना करबा समय आमे निम्नलिखित विषय गुड़िक पाई था। तापर आपण माने ताकू पॉइंट करी करी लिखिबे। 1 रे कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य रे एक जातिर सर्जनशीलतार श्रेष्ठतम परिप्रकाश हेउची तार कला और स्थापत्य। सभ्यतार अंकुरोद्गम काल रे मनीष गुंफारे वास करुतला। सेतेबेले लिपि रे नुहे निजर भाव को प्रकाश करने एवं अवसर विनोदन कलाप्रिय ओडिया
ଗୁମ୍ଫା ଗାତ୍ରରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କହିକି ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ 5-6ଟା। ଯେ ଏକରେ ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଟରେ ଲେଖିବେ, କାରଣ 15 ମାର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନା, ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଶୁଚିତ୍ର ସହିତ ବିନ୍ଦୁ, ପଦଚିହ୍ନ, ତ୍ରିଭୁଜ, ସର୍ପ ଆଦି ଚିତ୍ରିତ। ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଦେବେ। ଉଲଫଗଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବେଲପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଉଲଫଗଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ୱେତ, ଲୋହିତ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ସହ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଧାଡ଼ି, ତ୍ରିଭୁଜ, ମହୁଫେଣା, ଲତା, ସିଡ଼ି, ଚକ, ମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ରିତ। ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଏକଦମ ସର୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫାରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ଗୋଲାକାର ଚକ ଓ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାର ଚିତ୍ର ନୀଳ, ଲୋହିତ, ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ। ତାପରେ ଘରେ ପଖନା ପଥର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ଜାମଦା ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଗୋଧି, ସର୍ପ, ଗୋଲାକୃତି ଚିତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଚିତ୍ର ସବୁ ସେଥିରେ ଅଙ୍କିତ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ମାଣିକମୋଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହିମଗିରି ତହସିଲରେ ମାଣିକମୋଡ଼ା ଗୁମ୍ଫାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାରରେ ମୃଗଶିଙ୍ଗା, ବୃଷଭ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ନକ୍ସା, ଖଣ୍ଡା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ସହିତ ସମବେତ ନୃତ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କିତ। ତାପରେ ଉଷାକୋଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମକାଣୀ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଷାକୋଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କାଳର ପ୍ରାୟ 200 ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ରହିଛି। ମାଛ, କରତ, ମାଛକଣ୍ଟା, ହୃଦୟ, ମହୁଫେଣା, ହାତ ପାପୁଲି, ଝାଡ଼ୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ଅଙ୍କିତ। ତାହେଲେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଗରିମାମୟ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର କଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା। ଏଥିରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର କଳାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ସହିତ ଏକ ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ କାଳର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥିତ ଅନେକ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାରବେଳ କରିଛନ୍ତି ଓ ଶିଳାଲେଖର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୌମକର ବଂଶୀ, ସୋମବଂଶୀ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କେତୋଟି ହେଲା: 1. ଭୌମକର ବଂଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ତଥା ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର। 2. ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଜାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖ। ତାପରେ ଗରେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଦ। ଘ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ କଳାକୃତି। ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଖ୍ୟାନର ରେଖା ଦେଇ ଚିତ୍ରକଳା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଖାଣ କରେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ଭୁବନ ପ୍ରଦୀପ, ଭୁବନ ପ୍ରବେଶ, ଶିଳ୍ପୀ ପୋଥି, ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁସୂତ୍ର, ଉପନିଷଦ, ଶିଳ୍ପ ରତ୍ନକୋଷ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ଇତ୍ୟାଦି। 3ଟି ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯଥା ରେଖା ଶୈଳୀ, ପିଢ଼ି ଶୈଳୀ, କଖାର ଶୈଳୀ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ତାରକସି କାମ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ର, ପୋଥିଚିତ୍ର, ବୟନଶିଳ୍ପ, ସିଂହ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବେତ ନିର୍ମିତ ଆସବାବର ଚିତ୍ର, ଚାନ୍ଦୁଆ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କାଷ୍ଠ ଖୋଦେଇ କଳା, କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଓ ଜନଜାତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଳାଦୃଷ୍ଟି ଓ ନାନ୍ଦନିକ ପରମ୍ପରା ତଥା ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ।
एतद् व्यतीत पट्टचित्र चांदुआ इत्यादि पृथ्वी विख्यात शिल्पकला ओडिया परंपरा और संस्कृतिर प्रतीक। तापर पॉइंट आसला बयनशिल्प। मयूरभंजरू नवरंगपुर एवं सोनपुर गंजाम पर्यंत बयनशिल्पर उत्कर्षता परिव्याप्त। ओडिशार खंडुआ पाट, बरहमपुरी पाट, हाथबुणा चादर, गामुछा, लुंगी, परदा इत्यादि विश्व प्रसिद्ध। तापर 3 नंबर पॉइंट आमर नृत्य और संगीत परंपरा। उत्कलीय संस्कृति रे नृत्य कला और संगीत विद्यार प्राचीन तथा समृद्ध परंपरा दृष्टिगोचर होता है। यह जे केते प्राचीन ताहार प्रमाण ओडिशार प्राचीन मंदिर गात्र खोदित नर्तक नर्तकी मूर्ति। ओडिशार प्रसिद्ध नृत्य गुड़िक है ओडिसी, छऊ, डालखाई, गोटीपुओ, पाला, दासकाठिया इत्यादि। एतद् व्यतीत आम जनजाति मानकर मध्य अनेक लोक नृत्य रही। नृत्य सहित संगीत मध्य गायन करा जाए। चंपू, छांद, जणाण, चौपदी, चौतीसा, ओडिसी इत्यादि। समर संस्कृति 4 नंबर पॉइंट। ओ कलिंग एक वीर तथा समर कुशली जाति रूपे ओडिशा रे इतिहासर मर्यादा मंडन करिछि। ते पॉइंट गुड़ा खाली कर लिखिदेवे। 1 रे महाभारत युद्ध रे कलिंग सेना भाग नहीं। 2 रे अशोकंकर कलिंग युद्ध दुर्दश और कलिंग सेनार जयगान करଥାଏ। जेठारे चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते। 3 रे खारबेलंकर मगध विजय कलिंग सेनार वीरत्व प्रतिपादन करे। 4 रे कपिलेन्द्र देवंकर गंगा ठारू कावेरी सीमा जय पछरे थिले कलिंगर वीरसेना। 5 रे पुरुषोत्तम देवंकर कांची विजय। 6 रे आमर पाइक संस्कृति एहीपरि। तापरे 5 नंबर पॉइंट आपण देबे वाणिज्य संस्कृति। एक बणिक जाति रूपे ओडिशा इतिहासर गौरवमय पृष्ठा मंडन करिथिला। जलपथ माध्यम सुदूर जाभा, बर्नियो, बाली, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देश को वाणिज्य निमित्त जाउथिले। बयनशिल्प, तारकसी काम, मसला तथा वनजात द्रव्य, झीन बसन इत्यादिर रप्तानी करुथिले। समुद्र पथ व्यतीत ऋषिकुलिया महानदी, बैतरणी, ब्रह्मणी, सुवर्णरेखा आदि नदीगुड़िक जलपथ पर व्यवहृत होते। ऐतिहासिक नवीन कुमार साहू तांकर ओडिया जातिर इतिहास ग्रंथरे ओडिशार प्राचीन संस्कृति और ऐतिह्य विषय वर्णना करिसेंती। महिमा मंडित ओडिशार इतिहास ताहार प्राचीन ऐतिह्य एवं परंपरा जोगु विश्व दरबार रे गौरवर सहित निजर एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। ये हला हमर 2 नंबर क प्रश्न। এই বিষয়টার লং কোশ্চিন কহিলে বড় কোশ্চিন এই গোটিয়ে প্রশ্ন ହିଁ আসিব। তাপরে যে 3টি প্রশ্ন ଦେଇଛି প্রাচীন ওড়িশার কলা, संगीत और नृत्य परंपरा को आलोचना कर। ये प्रश्नटार उत्तर आम जो लंग क्वेश्चन देखी ता भर सर्ट रे अच्छी किंतु जदि 5 मार्किया पड़ला से लिखिपारे। जदि 10 मार्क आसला ताहले आपण 39 पृष्ठार रही नृत्य और संगीत परंपरा आपण सेठी को लिखिपारे। तापर प्रश्न आसला ओडिशार वाणिज्य संस्कृति किपरि विस्तार लाभ करथिला। एटा 5 मार्किया प्रश्न हो पारे। आम लंग क्वेश्चन रे आम सेटा सर्ट करके लिखिचे ताकू आपण माने आमर बहिर वाणिज्य संस्कृति 43 नंबर पृष्ठारे रही आ 44 एकदम टिके अल्प टिके अच्छी आपण सेटा लिखिपारे। तापर प्रश्न जो रही ओडिया को कहीं वीर जाति कहा जाए दर्शाओ। यार उत्तर आमर रही लंग क्वेश्चन भितर मध्य रही किंतु सेतिकी हब नहीं। जदि 5 नंबर पड़ला ताहले आमे 41 पृष्ठारे जो समर संस्कृति बोली देइछि 41 पृष्ठा एवं 42 पृष्ठा एवं 43 पृष्ठार गोटे पैराग्राफ रे से समर संस्कृति टाकू ए प्रश्नर उत्तर करी लिखिबे। मो सहित जोड़ी ही रुहंतु। आगु को मध्य आमे अनेक पढ़िबा। सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। धन्यवाद।